Balik nyo. Minutes ta. I-update nyo. Liam. Ay, di naman pala. Tandaan mo ha. Dahil. Go! Slow mo ah. 2, 3, 5. Ay! Pwesto nyo pa rin. Nagugulo na eh. 30. Oo. This? Uy, nagugulo. Yun nga binuksan eh. Inuunti ko yung ba? Yun din yung binuksan niya kanina. Alam ko na yung sa'yo. Alam mo na. Binuksan mo na yan eh. Oh! Oras. Ha? Last 1 minute. Nalito na. Hindi na makita yung ano. Last 1 minute. Yun. Yun oh. Tanda mo, Dre. Yun. Yun. Last yan. Last chance yan. Yun! Last chance yan. Yun!